वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहासंतोष ब्लॉग को आशा करुच्ची आपण मैंने समस्त भल बहुत भल अच्छे देखो सकाल सकाल खाइबा को दौरान खाइबा खा डाके 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 खाइबा सब चाउल पकई देलानी आ आ आ खाई दे टुटू खाई दे खा हत्ती दे आ देनी आउ आडो आउ तो बतामा आइले खाइबो तमा आइले खाइबो दे खाऊ दे डाके डाके खाऊ प्रजापति डाकू जा खाइबो अरे प्रजापति खाइबो डाक दे आइले झील उठी जाइता आडी तो ऊपर मारी जे नाले अरे कोको खाइ दे अरे कोको हां आइबे न अरे कोको हां हां दल दल की नासी सब डाके ए छुआ तमा आगु डाक दे कह दे कोआ तमा देख देख आसिले 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 ततानो झगु ये मा धर जे धर 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 टकी दे जोरे दिया तेरे धर हां टकी दे तमा आगु दिया तेरे धर इटे धर इंदी धर इंदी धर नान जो धरियो इमालो मार देला तार एटा कोन हे गेला की धर 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 तमा को धर एटा तमा धो एटा तमा धर आने बाहरी पड़लु आम गाँ को जाऊँ से आज बुद्धुमिया मन ओषा अच्छी तो से जाऊँ देखते गला बारे बाटर घोड़ा भी देखिलु आज हूँ बुद्धि ओषा से गाँ को आसी देखो ठाकुर केमी स्थापन होती आपण मैंने तो सब जानते ठाकुर विषय बुद्धि ओषा केमी हुए एबे दिन ठाकुर स्थापन होगा आ राति पूजा हम राति एबे ठाकुर को भोग राग दि जाए भोग दिहब तापर राति पूजा हम आपण मानक निश्चिंत देखी केमी पूजा हो पूजा करू जा ससुर प्रसाद जा जाऊनु टेक गोदाना को हिरो अबे टेकी पारिबुनी देखा टेकिलु देखिया ए बुदुल तू टेकिलु तू टेकी देलु जे तू टेके जे तो टेकिलु देखिया टेके
ଏ ବାବା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ରାତି ଏତେବେଳକୁ ପାଠ କଣ ଏଇଟା କେତେ ଦହି ନରୁ ଝୁଣା ଆଣିଛି ଦବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୋ ଆଖିରୁ ସାପ ଆସିଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ ବଡାବଳି ଦେଖେଇ କୋଉ ସାପଟା ନା ତେଲି ସାପଟା ନା ଆଉ ଆଜି ବି ହେଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପ୍ରସେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଝିଅମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ପ୍ରସେସନ ଯୋଗୁଁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଏକା ଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ପରିକା ଏକା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି।
Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. ଏପଟେ ଆଉ ଦୁଇଟା ବି ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଥାଏ। Star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you're running for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. Just perfect story. ତାପରେ ପ୍ରସେସନ୍ ଅଧାରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଓଷା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଷା ଏପଟେ ଚାଲିଥିଲା, ବୁଧେଇ ଓଷା। ଏପଟକୁ ବୁଧେଇ ଓଷାକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ପ୍ରସେସନ୍ ଅଧାରୁ।
ନେଲ ଖୁଡ଼ି ଟିକେ ନେଲୁ ଧଇଲୁ ସେଇପଟେ ଆମର ପକୁଡି ଛଣା ଚାଲିଛି ମରିବୁ ଇଆଡେ ଜମା ଭିଡିଓ ଆଖିରେ କଣ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେୟାର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।